Good morning, everyone. Good morning, P5. How are you today? I hope you have a good condition. Okay, now before we start our lesson about alat gerak, yaitu otot, I want you to open your textbook, page 5. Okay, finish. Okay, now do you see this picture? There are two boys and one pretty little girl who are running in the morning. Sometimes you do this, right? Not sometimes, maybe every day. Every day you do this. You run every day, okay? And I want you to remember about your activities this morning, like wake up, take a shower, eat some food, and drink water or milk, yes? And the question is, have you ever thought that how can we do all the activities, all the movement? So we will find the answer in this lesson. Yes. Nah, kita mulai dari fungsi otot. Otot itu ada pada tubuh kita, ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang rangka dan tulang, rangka itu sekumpulan tulang, kalau tulang itu satuan, ya. Oke, di mana rangka atau tulang itu berfungsi sebagai alat gerak pasif. Oke, jadi untuk menggerakkan rangka dan tulang, kita butuh otot. Makanya fungsi utama dari otot itu adalah sebagai alat gerak aktif. Yes. Nah, kemudian fungsinya ada membantu mempertahankan postur tubuh sehingga bisa berdiri tegak, kemudian menghasilkan panas, mempertahankan suhu tubuh, dan membantu menstabilkan sendi di dalam tubuh. Ya, so itulah fungsi dari otot. Nah, kemudian ada beberapa macam gerak otot. Look at this picture. Every day we do this movement always, ya. Like menggerakkan kaki, membengkokkannya, meluruskan tangan. Okay, we do this every morning when you are waking, ya, wake up, when you woke up. Okay, bangun tidur, kemudian mendekatkan sumbu tubuh, kemudian ada menjauhkan, gerak memutar lengan, like this, kemudian menekan ke bawah. Every day, we always do this movement. Tanpa kita sadari, saat menulis, saat membaca, saat berjalan, saat berlari, saat berolahraga, we always do this movement. Okay? Nah, so look at this picture. The question is, bagaimana cara kerja otot? Okay. Nah, the picture show us there is a little boy who lift things, mengangkat beban, ya. Nah, let's practice. Everyone, let's practice. Do this. Okay. So, pada lengan kita itu ada yang namanya otot bicep bagian atas, otot tricep bagian bawah. Okay. Ketika mengangkat benda begini kan, kemudian diluruskan, angkat, luruskan, angkat, luruskan. Coba dirasakan bagian bicepnya akan menegang, artinya berkontraksi, ya. Kemudian tricepnya akan relaksasi. Saat lurus, apa yang terjadi pada bicep dan tricep? Saat lifting, maka bicep akan bagaimana, tricep akan bagaimana. Okay. Let's do one more time. Okay. Nah, so the question is, look the pictures below. Ada gambar A, kemudian ada gambar B, ya. Pertanyaan pertama, jelaskan gambar A dan B. So, kamu akan menjelaskan gambar A itu saat mengangkat tangan, otot bicepnya bagaimana, otot tricepnya bagaimana pada gambar A.
pada gambar B, saat tangannya diluruskan, maka keadaan otot bisepsnya bagaimana, trisepsnya bagaimana. Oke. Kemudian, pertanyaan yang kedua, kerja antar otot bisep dan triceps sinergis atau antagonis? Sinergis itu maksudnya bersamaan, antagonis itu maksudnya berlawanan. Jadi, maksud dari pertanyaan nomor 2, kerja antar otot bisep dan triceps itu bersamaan atau berlawanan. Oke? So, you can answer this question. You can leave your answer at the comment column below. Oke, komen di bawah. Oke, contohnya for example, name Rafael. Kemudian answer titik 2, number 1. Jelaskanlah, explainlah about the picture. Yang A, yang B, kemudian number 2. Okay? Now, if you have a question, you can text me. Yes? Okay, that's all for today. Thank you for your attention. And good morning, everyone.